Hello guys! Ako din si Rowena. I am originally from the Philippines, a permanent resident in Ontario, Canada. Nangita ba ka og negosyo online para pang dagdag ipon nimo para sa imong pagbakasyon sa Pilipinas o para makauban nimo og bakasyon ng imong pamilya inigulin mo sa Pilipinas o maka-stay ka dito og dugay. Mao ni ang goal po nako guys nga gihimo ni nako ang negosyo para anang purpose. So kung mao po na imong goal guys, may negosyo ko nga ibakita nimo, tanaw na nimong among free workshop, 90 minutes video na siya para makita nimo kung unsa ka tinuod kani nga business legit. Unya i-add ka namo sa among community business page. Unya tanaw na gid imong free workshop namo no. Para ma-access na nimo ang free workshop, kuan lang ka, mag-register ka sa imong name and email address sa akong website nga www.rowenaapatan.com. Dito sa complimentary webinar guys, makita nimo dito ang mga successful business owner nga bata pa sila, nag-retiron sila sa ilang trabaho, ang uban pod kana ang nakapagbakasyon sila sa Pilipinas nga wala magdali-dali og pauli. Namon akong purpose nga akong gihimo kini nga negosyo. Kung gusto nimo nga suwayan nga negosyo guys, dili gyud ka ni magmahay kay legit gyud siya nya makapabag-o gyud siya sa imong kinabuhi, sa imong lifestyle. Sama sa mga kauban ako nga nagnegosyo ani nga nakita nako nga posible di ay nga mabot na nako dili pinagi sa sweldo kundi sa negosyo ani. So check it out guys. Sign up lang mo sa akong website www.rowenaapatan.com. Thank you for watching. I hope to see you on the inside. Bye now.